e Caritas e wa mbarna kaño te ñoxo nduur o koor yamboy ñoxo nduur ten jeg un to koorof ñoxo nduur ten jeg e Caritas e wa mbarna kaño te ñoxo nduur o koor jamboy ga xa qiidaxe ONG Caritas a gara ambasis yaga maral fa ɗomu i ndeftuna foofi yaga goor gitte ɓa Alhaji Souleymane Baro yin den tero u den ga anga fasisa jeg forage roog fa Alhaji Souleymane Baro yin puisque ya fa ñoxo njema ndem si Yàlla fa po Simon fe refna maire ndiiki bu ko defee ye i ndetna bo goor gitte ɓa waas nak ñoxo nduur a yoq meen a refat président taga mari fertu ye Caritas e wa mbarna kaño te ñoxo nduur o for jamboy ke taxuna ten refe yaga Caritas maral fa ɗomu a soɓu meen foofi saate fe jege foofi wiin we mbe'an kaske a yongan kaske a torox bon i moofanga bo foofi mu ñaaƴ atoona ka mbasis xa toɓine xe ndef maaga bona mbara kaño kaga waralu kima laaga Caritas e wa mbarna kaño manam ONG Caritas fa ndef na Kaolack a mbara kañoox puisque ka de mbi meen ka lenga fi'eer na yakarame koy xay i mbugom numtoxid koy no ke andoona ten ref wallu yi andoona yee Alhaji Maf rek koy kam saate fe mbasis loog fi gila saax fiiti Maf tena e ndax a jeg a combat ka andoona yee a mosa jeg combat fa andoona yee choc a ref no ten oxa andoona yee a fo combat fa andoona yee tam e a wetandooxangaan rek kam a ɓut yaam njom na nde satina fo xa andoona yee tam a wetandooxangaan kam a moto feɗar te ref njom ɗomu fo saate fuma den in eetit no peɗaru ke Alhaji en 78 wat xottong na kam saxe buga may te choc a reeɗu kan ret bo fasisa yakaram a mbapam meek 78 a jeg njom ɗomu njom mbeɗaru a andoona yee genwanga meeke rek o ga'angaan genwangaan ngel ne mbasis rek kam sa jang kaaga yo bilaay wallaay natu reeɗu ye saax le mbapaxama a yakaram a jeg fullaane wa ngarna meen a ngatoor meek den la mbin gori in layanga yoqe xana doy waar a jeg pin ka de ndalna pin kaaga ngod fa siisa o ngoda miñamiñ a ngod fa siisa a yoon fa den a mbap o pullaane xa ye de mbap na pullaane xe i moof bo rooga fi in fo pullaane i maafir na jumaling fa tey jang i mbaro ɓaato maafir samedi ye i ndet na goor maak we meeke yodtaxam o yengola timis te ref cadre ke layonga duuriin to ko ref miyaaniin jof na Momar Loyin njom na tasa tas na jumaling fa de yodtam meeke adnan bo ma de la angas Moussa Coumba Diaga jega suuk maak na reɗ'ina maaga a jega paj ndeel ken la o kooroxe ka andan a jega paj ndeel ala damna ne ka dam ne ka fi comme Njaaya goor maak we mbike de mbina ba pare dakam o roono la den layaame ŋaay in ŋaay mbika de mbina a layaame ndax xano sad meen mais a jege problème ma de la angas Moussa Coumba Diaga suɓna yena maaga fe'um boy ceka ke layna ko ke kook nanon no dola sa joga ga goor maak we a ɓal giida ye de ngara ba mbaam noox ma ngasala refna juste de o qoto jaɓana den o nananga ɗana rek yaga fi'irona jiyat bilaay wallaay adna felu xaye ye de o qoto de ndal fo mbadid a mbi ke de mbina ba pare fudo kam o roono la dak mana ɓogo de adnidam mbinna sasar a mbega xam ya njom na commencer ida yaga no xoyola a lay njom ne baxa pes xa pasisa xe a ɓeera no don ma xole pir ke na ngar ka mbiyo ke nu mbika pour dey yen to xa pes xa pasisa xe a ñooma ke waral na njom o basis ñoomogan tig bo leyan anden mi fa qol jegana reɗ'u fa Moussa Ndiam kaga waralu njom o basis ne ñoƴel goor maak we nga iran leye fa i mbika no don ma xole ndax fudlan we yen Alhaji fa qol jegaan fa Moussa Ndiam a lay a nanga ngara fada sutoyta Sasar a jega ma ndem si Yàlla Madou Bitey Madou ki o ndeb Moussa Bitey ndeb Moussa Ndorong mate sipna taxum na
maaga ɗegat u ina ɗat i sutotanga maaga i ndok kam mbilgiran a jega ma taxna na goor gi wa Kumboɓa refna de ɓaato ɗegat a keɓa kaaga i ñoomit maaga ndok ngel ne kaaga waralu o andeer na laamte ko lay tige keek waralu no la sagu es fakol jegaan fa Moussa Ndiam xawa Ñaay ten taxu maak wa njal'u a lay ba o feso leŋ koy a ñoƴi xel ne tout ɓeeriño den no don maaxola ndaa yaaga ndamir a jega yaa goor maak we moof na bo wiin we ñaktoo ba pare de ɓaato nget a Saasar ɓaataam o ndakit bagage ka lay walay yen sutooka meeke yaaga esafiya ke te fi'ina meeke kaaga Papa Sarr a natale ani ndaa fadkiim taaga nema xupa xup o tew ndaa koy o tew fo ɓeem ye i mbina naaga ye i ndetna bon ngel la avant i mbadaan ngel na sax jega ka xewna no yeng olene jumaling fe ke taxna layong me njelem a ɗeganga ngenum rek a payit o pullane xa jeg min ne den dalna de ɓisin bon poy ka maaga na école ka école 1 ne Mbasisa refna yaaga poy maak ndef maaga poy ka andoona yee a moɗoganin jum de mbaqa mboyale bo te presque dawa kiin ndet de ɓiso pullane xa maaga njalanan ke de njalanan a mbapan ma o yengole a ne'a gones bo rooga tax o kiin joonu maaga a siptiid maaga layma takor te i te e o fete xana ɗom de te o fete xana ɗom ndax ke taxuna fa Cissé a jega wa ngodna Alaaji a ɓisa pullane xan poy ka awa mbaptan maaga awa mbi'anan ke warna to pourtant saxe fog fa pumo cay adna ya dembina kaaga ya sala dene a refanga to mi gookno xurima Alaaji alay billahi wallahi ke dem ya zéro mbiya Alaaji ye fad ke lang muk refanga mi gookno xurimin hey kan leyong me o fesa maaf re linda koy complété ay ya fa pooxuma ya isa wat o fo ka a nafal te sak ina te watnina cooxamo ten a leyame a den bo pare sogo gembo billahi wallahi fad kirol lang in fo pullane xe jege ka i mbi'renan ngel le kam Mbassis ken la a soɓa meen o koor oxe fo maaɓ o fel a sengo ka i sayor ngel ne bo o kiino kiin jegate pexey no kenum maaga Alaaji Souleymane Baro rokiidu a lay ga'a wiin weeke a lay xa ñis den axe na mbag ka nda yeen ke a lay ngajo njom ne den moom njom na teemeed ɓetu fa leng doon eta in cooxel teemeed tadik pullane xe cooxel teemeed tadik in inotiid maaga ñaaƴiida bo ga'a ndaxar maak ne den la sayooxna koy qumna sogo rok cerke mi daal gijaamo yegin yooro xa sayooxne kan ɓeto rek comme oxa priser na rek dalyen kooro ne e Mame Babou pasteur ndiiki fo Mame Moussa den ndeeɗ'u a Sales Mame Moussa fa rooga xam ñam maak Mame Babou fara jannoon de ƴuftiid kam mbine Alaaji yene te Alaaji yena wa cawa sup pis yaaga pis ñofu jegu a miña fo pis de yoɗiidaam a nqupna sartale a ndoonam taaga fo mbapaxes fop ɓisaam o sum mana toko reso ndup Ablaye Ndup ya fadma yeegim de koor oxe a ɓoga xam bon gid rek e jare te leyame qene kumo mais mban leyame qene o koor oxe ndof rek a mbaago mbiyong keeke mais i kan sodel kam soɗel naga yo ke yoqna taga yakarame inchallahu rabbi xan i ɓaatno wotege yaam kam fiya ye andoona yee koy i nga ke andoona yee faga kim fodna ɗum ndaa koy i ngar no ke andoona yee ten ref combat num jego xa andoona yee wala boog victoire fum jego fo xe jegtanona bo ande o yoranga ñaamle sax o sentire kam fa ɓuta nen laytanoona Alaaji bo xaye rek victoire ke ma lool ndaa keek la a jega jeg combat na jeguma Kaolack in fo koor ne Alaaji Ousmane yaaga Lamine Sali refa cafum Lamine Sali jam ñaajo Alaaji Ousmane i maaf ra njom na andoona yee roog rek andu in fo ten Kaolack yene yenim mais pour mi plaisir a ref puisque yaaga Alaaji Ousmane jege ka te waageerna i ino maaga xataam meek ret gaage Chérif soɓ ma njom foto naaga bo xaye xefa final faaga no drapeau la ya fadma aussi o gole den la Senghor awa ndefna gaage Chérif a ɓekam na ndoka ndamtam in jang jom naag inoma reta Ndoundour a Ndoundour itam geer a reɗaxinu in soɓma o koron ne e Rey Dialo a reɗ'u Xaale mbinum roxodooxum
yaga korone e mafal fa ndem si yalla jegano ke kumbando fan den bisum fa mon jase sam roga yirmin in fa tan in ngatu final o demi final in fa mon jege ka imi renan ngel na ken taxu citirne ken c'est des faux types c'est des faux types yakarame ko yettelay naka ba pour ko yike imbik tandor ka ten defe rek ha d'abord o ndik niki anon te def njomi ndiki sogo ngar ko ni anon te def wallu ngidmange fo situation sate fe yakarame njom yagana nano akim yagalano ino mbak yagalano in xaye koy xa sentiro yo wasuna njom diganti génération ke ndokna dal to man mbapaxna como yenke fakimaka fo mbakonga synthèse ni mago ndik xaref ke sentiro na maga fa solution yakaro ye ani mbarno mbi fa ani mbaru ndam pour kaga wago jigi njomi ñaan batnom tohid jërëjëf alaaji noone lay tanoona rek jom fo ayaga fo njom xaye a fiya fi nen couleur ne ranig na fo xoye ɓalig na anda matresen puisque ke taxuna njom yaaga fo o maafrel yaaga saate mbaajogun njom yaaga saate mbaajogun mais njom yaaga saate mbaakogun a mbaaɗ teen ka andoona yee baneex saate fe yo yaaga xaalis maye o maafrel yaaga saate jeg e xooxum ndaa mbines ne xaye Babou Kodou buganga ref mbir Ma Jali ref mbir Doudou Ndong a ref mbir Aliou Djilas a ref mbin to de ngat kam mbin leŋ ne kaaga waaga jeg waage jeg mbir saate na saqan mbir saate na jegan a conditionné an o layanga ne waasi te waas rokite rok ndaa o ref mbir ret njom na maafrel bo yoqando te fa pofa nana diwine den yoqun njom na ga kesiri to o fap yeegirang yaay yeegirang est ce que waaga jeg tig weero jeg dara borta sen asooxi waajurof mi de sat imo suto mecteur tim ke taxuna njom na ne ang a ndundur o xiidum ganga ni nangonu yaay saxe leyame alaaji me te a jega njom na ga man batan ne de o retanga maaga yaxano jegid tig njom a ndundur a reedu meek ñoom tum ɓeerongu ɗo a kima ke alaaji a reɗanga a kim na fiyel comme ne livre arxulana fiyena wagamo leye école coranique ne Ambasisa ref a kim yaga jeg a nda a kim njom tigi bo wiin we ande a kimaxe gimel Ambasisa ngatu ka wago ɗeet ke felonga kay o jang golle na mam ndene suptin na Ousmane nda xu gimna a kim o jege koy tout lang o xuna gimana adna bon gigim wene affaire keke o xu gimna kima ɗakka nin nan njom a kima Pasisa xoto inchallah rabbi koy i ngarno ke ɗo tet njom ñaal ndax itam fa lay fa fop fa buge fop fa ñaƴa fop numtidi njom ñaal yakara ye ndax jegatene yakare wiin we mbaga ɓat numti njom ñaal faraf intérêt i njomi ñaal njom ñaal alaaji ten ref muj no wiin we ten ref bénéfice no wiin we anda ga'anga njoma may complication fop o yengole yo puisque mo bo 1 heure de la nuit o faka njom sasa ya ɓeer mana a yaq mbinof mate ɓis xalalof kaga refe njom heure fe ka pamba ke njibogun ngel na nu ndet ngel na tout ku sasa ya fiidan njom ne mba ku kiina fiyan njom ne munu tolloor na nu ɗeetan yaga o radio yaga jeg e courant a lampa jeg e 18 batterie rek ɓe ko gono radio le nu animer tan boya njom ne fag ka bono mofatanga xano brancher courant fi lumineuse in ka lega ander na kam njom ne frais ke may to tigaga o mo bo 1 heure ko fakka njom est ce que o koroxe xaye o xa moƴuna bug njom jegi mam ndene fek moof na o fak anga njom ne te fine ter te yafil xeeñ le njom ne tig sereer a fogu ga koroxe ku te fuux ina fuux xaye wiin ndika kima njib anga mana te a ret a ga'a den o ga xeeñ le fel a arroser a yikiin arame koy o leyne njom itam xana jeg forof o kiina naga jega xa qep kam njom ndax may atin wala boog a ɗaka andoona yee o leŋ jog o ten wala ɗak jeg o ten xa qepes koy xa ɗaqandeeru o kiin naaga bufel itam jaaxid fi lakas mais o xepes tigi i sag'anga i ƴutoogangan bufong a fela feɗara o fodan na roog bufong ɗikandeer um xes'angang o roka naax sa calnoona leeke o fodan bâtiment ne kon ɓisong kaaga a jeg temps ka goyel a naax sa leeke filtage a jegu filtage puisque rok angango ten in fillanga fa xooxo sipka ken obligatoire o bon oxe ka te reɗ'u comme filtage i
kaga roga ci axma fada xaga o rok angam koy bo jegim pexe yitam a jega na mobile lakas mais xe pexe yakar uma ten ref o sifle puisque ka sagogu a lang o nanga juta bufong o fot to o nanga o geen wa in ɓekongan naax a fela feɗ ren biso